toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa full blood circulation. Ang full blood circulation mao hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Today's why is spaghetti. Kay pressure friendly, bulsa ni mo kay happy. Today's why is spaghetti. Today's why is spaghetti. Sa tamis lami og namnam, winner ang quality. Today's why is spaghetti. Sa today's spaghetti, taog yun ang family. Today's why is spaghetti. Today's why is spaghetti. Today's why is spaghetti. Sa tanan nga handaan, angay na naay today's why spaghetti, kay lami na, barato pa. Daghang obligasyon ang akong giatubang isip usa ka inahan. Adlaw-adlaw mabatian nako ang sakit sa kalawasan nga murag gitusok-tusok. Mao sa sugod pa lang sa sakit na akong gibati, Omega Painkiller dayon para mabatyagan ang gaan na pamati. Naay lamig-init sensation na mo epekto sulod sa 30 ka segundos. Gaan nga paminaw ug gaan sa bulsa. Mao nga para sa atong mga inahan nga padayon nag-atiman sa pamilya. Omega Painkiller kaabag nako kada adlaw. Methyl salicylate plus camphor plus metformin is a generic name of Omega Painkiller. If symptoms persist, consult your doctor. Back to back classes na walang break. Pagod to! Na yan! Fill up quick with Vitamilk. Protein-rich and oh soy delicious! Yes! A+! Feels good talaga! Vitamilk. Soy fruity and soy delicious! Vitamilk strawberry and banana. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya, aron makat-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya, aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power. We power you. Unsa may tingog sa tren nga puno og Mr. Chips? Unsa man? Na chu-chu! Nya, kalit mi hunong. Unsay tingog? Unsa? Edi cheese! Maisaya ang bonding kung dunay Mr. Chips nacho cheese. Naapod og Mr. Chips manamis mais. Maisaya bang gipangita nimo? Palit na og Mr. Chips nacho cheese. Og Mr. Chips manamis mais. Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa dugo nagpasabot nga taas ang risko sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8733.